wabarakatuh. Hello, welcome back to my English channel with me Miss Rini Aprianti. I am an English teacher of SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. How are you today? I hope all of you are fine. In this pandemic situation, we should stay healthy, wear our mask if we want to go outside, social distancing, wash our hands, and it's better for us if we just stay at home. Today we are going to continue our lesson about explanation text. Well, we come to the language features of explanation text. Grammatical points that are typical of this text type are: the first one, use of technical term; the second one, use of words that shows cause and effect; and then use of action verb, use of passive voice pattern, use of simple present tense, use of abstract noun, and the last one, use of noun phrases. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam text explanation. Yang pertama, di dalam text explanation menggunakan istilah secara teknis, kemudian juga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat, kemudian menggunakan kata kerja yang menunjukkan suatu aksi, menggunakan kalimat pasif, kemudian juga menggunakan tense simple present, menggunakan kata benda, dan menggunakan frasa kata benda. There are some few words or phrases that often appear. The first one, first; second, third, because, lead to, however, next, include, and etc. Please read this example. The title of this text is Tsunami. Can you analyze the language features of this text? Well done. What is the featuring generic participants? Yes, the participants is tsunami. Jadi di sini menceritakan tentang tsunami. Kemudian, can you analyze which one the passive voice pattern? Good job. The sentence that used passive voice is a tsunami will be generated when the sea floor. Nah, di situ bisa kita lihat menggunakan tenses future ya. Nah, di sini tenses future-nya dalam bentuk present. Menggunakan will, kemudian menggunakan kata bantu be, dan diikuti dengan kata kerja ketiga generated. Penggunaan tenses simple present tense. A tsunami always brings great damage. Nah, berdasarkan contoh ini bisa dilihat menggunakan kata kerja pertama yang menunjukkan bahwa kalimat ini menggunakan tense simple present. Jadi kata kerja yang digunakannya adalah brings. Kemudian using abstract nouns, for example, vertical and height. Kemudian using action verb. Contohnya adalah move. Kemudian using conjunctions of time, for example, when, and then using noun phrase, for example, rapidly displaced, and the last one, using technical terms, for example, wave, gravity, equilibrium. Explanation text also includes the structure, consists of connectives, diagram and pictures, present tense, and writing and explanation text. We come to the first one, it is structure. An explanation text usually starts with a statement that introduces the subject or topic to the reader, such as lots of animals like hedgehog, badgers, and mice hibernate during winter. Sebuah text explanation ini biasanya diawali dengan statement yang memperkenalkan subjek atau topik kepada pembaca. Nah, contohnya, banyak hewan-hewan seperti musang dan tikus berhibernasi selama musim dingin. Nah, ini merupakan pernyataan secara umum mengenai topik yang akan dibahas. Pernyataan umum ini terletak di paragraf pertama. What next? Next, there comes a series of steps that explain how things happen or the reasons why, such as, this is because it gets much colder and darker during the winter months. Nah, setelah paragraf pertama atau setelah
statement secara umum, apalagi sih yang diperlukan? Selanjutnya adalah menjelaskan step-step atau menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi dan memberikan alasan. Contohnya yang berkaitan dengan pernyataan tadi, ini tersebut dikarenakan pada bulan-bulan musim dingin, cuacanya semakin dingin dan semakin gelap. Kemudian, when it gets colder, food like berries and insects become harder to find. Therefore, some animals find a safe place to sleep and store energy until the plants start to grow again and food is more plentiful. These steps continue until the question has been answered or the explanation is complete. Step itu semua diruntutkan dan dilanjutkan hingga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul atau yang berkaitan dengan topik yang dibahas semuanya bisa terjawab sehingga penjelasan mengenai topik tersebut lengkap. Next, present tense. Explanation texts are usually written in the present tense because they are explaining how or why something happens. To do this, they explain it as if it is happening now. Nah, explanation ini dituliskan dalam bentuk simple present karena teks tersebut menjelaskan bagaimana dan kenapa sesuatu itu bisa terjadi. Nah, untuk menjelaskan hal ini, di dalam teks explanation bisa menggunakan simple present tense, kemudian present future, dan perfect. Next, connectives atau kata penghubung. Explanation text usually use words called connectives that explain things in order one after another. Nah, text explanation ini biasanya menggunakan kata-kata yang disebut dengan connectives, yang mana kata penghubung ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu berdasarkan urutan-urutannya antara pertama dengan urutan selanjutnya sehingga membutuhkan kata penghubung. Some of the connectives you might find are firstly, next, then, after that, meanwhile, eventually, later, finally, and many more. Other connectives explain how things work or why things happen, such as because, so, therefore, since, and so on. Nah, di samping connectives yang saya sebutkan sebelumnya, di dalam explanation text juga menggunakan kata penghubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat seperti karena, sehingga, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Next, diagram and picture. Explanation text often include diagrams, pictures, or charts to help you understand. Diagram and charts always have a title, and pictures will always have caption underneath. Nah, di dalam text explanation biasanya terdapat diagram, gambar, tabel yang bertujuan untuk menolong pembaca agar memahami teks yang disajikan atau topik yang disajikan. Diagram biasanya memiliki judul, sementara gambar biasanya memiliki caption. Please look at this picture. Nah, di gambar ini terdapat caption. Captionnya adalah animals like this beaver hibernate during winter. Hewan seperti musang ini berhibernasi selama musim dingin. You should remember that. Make sure that your caption explains exactly what's going on to help the reader to understand why it is there. Nah, yang perlu dipahami ya, atau yang perlu diingat bahwa dalam menulis caption kan, bahwa caption yang ditulis ini menjelaskan secara pasti apa yang sedang terjadi atau menjelaskan secara pasti mengenai gambar yang disajikan, sehingga para pembaca memahami dan mengerti kenapa gambar tersebut ada di sana. Do you understand so far? I hope all of you have understood about today's material. I think that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a nice day.